بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الأمی وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں بزرگوں ساتھیوں، جو میں حدیث پاک پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، میرے دوستوں بزرگوں ساتھیوں، اس میں جنت کی حوروں کے بارے میں اور عید کی نماز کے بارے میں اور اس کے بعد کیا ہوگا جب ہم عید کی نماز پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ کیا انعام دیتا ہے، اور میرے دوستوں پورے رمضان میں جنت کو کیسے سجایا جاتا ہے، اور جنت کی حوریں میرے دوستوں ہمارے بارے میں کیا کہتی ہے، تو اس کے بارے میں میرے دوست بزرگوں ساتھیوں میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا اجر عطا فرمائے گا، جو پوری مزدوری ادا کرے گا، یعنی پوری محنت کرے گا، اسے پوری مزدوری اللہ تعالیٰ دے گا، اور مزدوری میں کیا دے گا۔ تو میرے دوست بزرگوں ساتھیوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور میرے دوستوں ویڈیو کو پورا دیکھیں، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی اور انشاءاللہ ایمان میں ترقی ہوگی۔ تو میرے دوست بزرگوں ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبو کی دھنی دی جاتی ہے، اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے۔ پس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مسیرہ ہے، جس کے جھونکے کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کواڑ کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دل آویز سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والے نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ پس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں کہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا، تاکہ حق تعالیٰ شانہ اس کو ہم سے جوڑ دے۔ پھر وہی حوریں جنت کے دروغہ رضوان سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ رضوان سے فرما دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دے، اور مالک جہنم کے دروغہ سے فرما دیتے ہیں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دے، اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور شرکس شیاطین کو قید کرو، اور گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو، کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی آواز لگانے والے کو حکم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ آواز دے کہ کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، کون ہے جو غنی کو قرض دے، ایسا غنی جو نادار یعنی غریب نہیں، ایسا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کم نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے۔ اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے تھے ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ اور جس رات شب قدر ہوتی ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے یہ رات، جس کو نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے، ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اللہ نے کلام پاک میں اس کو ذکر فرمایا ہے
सब कद्र होती है। हक ताला सानहू हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाते हैं कि वे फरिश्तों के एक बड़े लश्कर के साथ ज़मीन पर उतरते हैं। इनके साथ एक सब्ज झंडा होता है जिसको काबे के ऊपर खड़ा करते हैं। मेरे दोस्तों, जिब्राईल सलाम वो फरिश्ते हैं। मेरे दोस्तों, इनके टापुओं के चलने की वजह से सब्जा उगने लगता है, घास उगने लगती है। जहाँ पे इनके टाप ज़मीन पे घोड़े का जो है टापू पड़ता है, पैर पड़ता है, वो बरकतें हैं अल्लाह ने इनके साथ रखी हैं। काबे के ऊपर खड़ा करते हैं और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 100 बाजू हैं, जिनमें से 2 बाजू को सिर्फ इसी रात में खोलते हैं, जिनको मशरिक से मगरिब तक फैला देते हैं। फिर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों को तकाजा फरमाते, जो मुसलमान आज की रात में खड़ा हो या बैठा हो, नमाज पढ़ रहा हो या जिक्र कर रहा हो, उसको सलाम करें और मुसाफा करें और उनकी दुआओं पर आमीन कहें। सुबह तक यही हालत रहती है। जब सुबह हो जाती है तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आवाज़ देते हैं कि ए फरिश्तों की जमात, अब कूच करो और चलो। फरिश्ते हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि अल्लाह ताला ने अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मोमिनों की हाजतों और ज़रूरतों में क्या मामला फरमाया। वे कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इन पर तवज्जो फरमाई और 4 शख्सों के अलावा सबको माफ़ फरमा दिया। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वे 4 शख्स कौन हैं? इरशाद हुआ, एक वे शख्स जो शराब का आदी हो, दूसरा वे शख्स जो वालिदैन की नाफरमानी करने वाला हो, तीसरा वे शख्स जो कता रहमी यानी रिश्ते खत्म करने वाला और नाता तोड़ने वाला हो, चौथा वे शख्स जो किना रखने वाला हो और आपस में कताए ताल्लुक करने वाला हो। फिर जब ईद उल फित्र की रात होती है तो इसका नाम आसमानों पर लैलतुल जायज़ा इनाम की रात से लिया जाता है। और जब ईद की सुबह होती है तो हक ताला सानहू फरिश्तों को तमाम शहरों में भेजते हैं। ज़मीन पर उतरकर तमाम गलियों रास्तों के सिरों पर खड़े हो जाते हैं और ऐसी आवाज़ से जिसको जिन्नात और इंसान के सिवा हर मखलूक सुनती है, पुकारते हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, उस करीम रब की दरगाह की तरफ चलो जो बहुत ज़्यादा अता फरमाने वाला है। फिर जब लोग ईदगाह की तरफ निकलते हैं तो हक ताला सानहू फरिश्तों से दरियाफ्त फरमाते हैं, क्या बदला है उस मजदूर का जो अपना काम पूरा कर चुका हो। वे अर्ज करते हैं कि हमारे माबूद और हमारे मालिक, इसका बदला यह है कि उसकी मजदूरी पूरी दे दी जाए। तो हक ताला सानहू इरशाद फरमाते हैं कि ए फरिश्तों, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ, मैंने इनको रमज़ान के रोज़ों और तरावी के बदले में अपनी रिज़ा और मगफिरत अता कर दी। और बंदों से खिताब फरमाकर इरशाद होता है कि मेरे बंदो, मुझसे मांगो, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, आज के दिन अपने इस इज्तिमा में मुझसे अपनी आखिरत के बारे में जो सवाल करोगे अता करूँगा, और दुनिया के बारे में जो सवाल करोगे उसमें तुम्हारी मसलहत पर नज़र करूँगा। मेरी इज्जत की कसम कि जब तक तुम मेरा ख्याल रखोगे मैं तुम्हारी लग्जिशों पर सत्तारी करता रहूँगा और उनको छिपाता रहूँगा। मेरी इज्जत की कसम और मेरे जलाल की कसम, मैं तुम्हें मुजरिमों और गैर मुस्लिमों के सामने रुस्वा और फजीहत न करूँगा। अब बक्से बक्साए अपने घरों को लौट जाओ। तुमने मुझे राज़ी कर दिया और मैं राज़ी हो गया। बस फरिश्ते इस अज्र व
अज्र व सवाब को देखकर जो इस उम्मत को इफ्तार के दिन मिलता है, खुशियाँ मनाते हैं और खिल जाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं और खिल जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमावे। अल्लाह ताला हम सबकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमावे। मेरे दोस्त बुज़ुर्गों साथियों, बहुत सारे इनामात अल्लाह ने हमारे लिए तैयार कर रखे हैं। हम जितनी मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, नेक अमाल करेंगे और करते रहेंगे। एक होता है मेरे दोस्तों नेक अमाल करे और छोड़ दिया, एक होता है करते रहना। इसलिए अल्लाह ताला हम सबको इस रमज़ान की बरकत नसीब फरमावे और जो अल्लाह ने वादे फरमाए अल्लाह ताला हमारे हक़ में वो पूरे फरमा देवे। अल्लाह अपने वादे पूरे फरमाता है, बशर्ते कि हम मेरे दोस्तों हम अपने आमाल जो है सही तरीके से करें और अल्लाह ताला कबूल फरमा लेवे और अल्लाह ताला हमें जो है रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फरमावे और अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब फरमा देवे। मेरे दोस्तों कितने इनाम हैं, जन्नत की हूरें हमारा जो है मेरे दोस्तों इंतज़ार कर रही हैं। हम नेक अमाल करते रहेंगे और मेरे दोस्तों बुजुर्गों साथियों अल्लाह ताला जन्नत के अंदर शराब भी पिलाएगा, शराबन तहूरा। इसके लिए मेरे दोस्तों हम नेक अमल करते रहें और अल्लाह से डरते रहें। नेक अमल करते रहें और अल्लाह ताला से डरते रहें। मेरे दोस्तों बुजुर्गों साथियों अल्लाह ताला हम सबको जो है कामयाब फरमा देगा। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब फरमा देगा। असल जो ज़िंदगी वो आखिरत की है, असल जो कामयाबी है वो आखिरत की है। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब फरमा देवे। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब फरमा देवे और मेरे दोस्तों गुनाहों से बचते रहें, गुनाहों से डरते रहें, गुनाहों से डरते रहें, हाँ, गुनाहों से बचते रहें। हाँ, मेरे दोस्तों किसी का हम दिल ना दुखावें। हाँ, मेरे दोस्तों और ये जो ख़ास तौर से इसमें जो शराब का आदी, कता रहमी करने वाला, रिश्तेदारी तोड़ने वाला, किना रखने वाला, हाँ, मेरे दोस्तों हाँ, ये जो गुनाह हैं इन बड़े गुनाहों से भी अपने आप को बचावें। और अ, मेरे दोस्तों अल्लाह से दुआ करें अगर कोई इन गुनाहों में गिरफ़्तार है, अल्लाह ताला वो उन बंदों को और बंदियों को अल्लाह ताला इन गुनाहों से बचा लेवे और हिदायत नसीब फरमा देवे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।